اطاعت کے موضوع پہ ایک یونیورسٹی میں بول رہا تھا تو مجھے سوال کیا ایک طالب علم نے، اور بڑا پیارا سوال اس نے کیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ایک دین ہے اسلام جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ چیزیں جو بیان کی ہیں کہ ہم مسلمان اس کے اندر سے ہی فسادات نکال رہے ہیں اور تفریقات نکال رہے ہیں اور فرقے پیدا کر رہے ہیں، تو اسلام کیا نامکمل دین ہے اور اتنا کمزور دین ہے اور حکمت پر مبنی دین خدا نخواستہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ان چیزوں کا علاج موجود نہ ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ معاذاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ہے، لیکن باتیں کرنے سے علاج نہیں ہوتے، عمل کرنے سے علاج ہوتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو لے آتا ہوں اس طرف کہ ہماری بیماریاں کیا ہیں، جو میں نے ادھر بیان بھی کی اس دوست کو کہ بیماریاں کیا ہیں اور ان کے علاج اللہ نے کیسے کیے اور کیسے بتائے، ہمیں علاج کیسے بتائے، دین کے اندر علاج کیسے رکھے، ہمیں ایک ہونے کا راستہ کیسے بتایا۔ اللہ نے جو توڑنے والے عقائد ہیں، طریقے ہیں، اشرار ہیں اور کچھ نفوس ہیں، وہ جب ہمیں توڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج ہمارے دین میں کیسے رکھا۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں توڑتی ہے وہ ہے طاغوت۔ طاغوت ہر دور میں کچھ سرکش قوتیں ہوتی ہیں جو حق کے مقابلے میں، خیر کے مقابلے میں، راستی کے مقابلے میں، سچ کے مقابلے میں آ جاتی ہیں اور اتنا شور و غل کرتی ہیں، اتنا جھوٹ بولتی ہیں کہ سچ معلوم ہوتا ہے، تو طاغوت اس کو کہا جاتا ہے۔ تو لوگ ان کو حق ماننے لگتے ہیں، ایون کہ جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں وہ ان کو خدا ماننے لگتے ہیں۔ تو اسلام کا جو پہلا رکن ہے کلمہ توحید، وہ اس کا علاج ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ طاغوت کون سی چیز، طاغوت کرتا کیا ہے؟ وہ توڑتا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ اللہ جوڑتا ہے۔ اللہ کا عمل کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ جوڑنا۔ اللہ جوڑنا چاہتا ہے، طاغوت توڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ مومنوں کو اندھیروں میں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لے آتا ہے۔ تو اندھیرے بہت سے ہیں اور نور ایک ہی ہے۔ نور عربی کا لفظ ہے اور اس کی جمع عربی میں انوار ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک بھی جگہ انوار کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ ہمیں خبر ہو، ہمیں پتہ ہو کہ نور ایک ہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے پرتو ہمیں جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ قرآن پاک نور، کعبہ نور، اللہ تعالیٰ کی بے شمار جو بزرگ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ نور، اللہ کے انبیاء علیہ السلام نور، اللہ کی ہدایت نور۔ تو جہاں بھی اب سورج میں سے نور اور ہدایت نور، اور یہ جو جتنے نور ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے پرتو ہیں اور ایک ہی نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل اسلام کا، اہل ایمان کا دوست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیروں میں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بالکل الٹا عمل کرتے ہیں، اللہ کے برعکس عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی میں سے نکال کر اندھیروں میں لاتے ہیں۔ تو اللہ جمع کرنا چاہتا ہے نور کے نیچے، اور وہ تفریق کر کے ہر ایک کو اندھیروں میں لے جانا چاہتے ہیں۔ طاغوت کوئی عقیدے کا اندھیرا، کہیں پہ گمراہی کا اندھیرا، کہیں پہ رسم و رواج کا اندھیرا،
कहीं ख्वाहिश नफ्स का अंधेरा और अनगिनत अंधेरे। तो तागूत जो है वो ढेर सारे अंधेरे लेके आ जाते हैं, और जिसका जो कोई उनके काबू आता है, कहीं गोंतानामो बे में ले जाता है, कहीं वो अपने मुल्क में ले जाता है, कहीं वो हमारे अंदर ही ख्वाहिश के अंदर ही हमें कैद कर देता है, और कहीं अपने निज़ाम के अंदर कैद कर देता है, और कहीं झूठी खबरें सुना सुना कर हमें ज़हनी तौर पर वो कैद कर लेता है। तो कैद करने के तागूत के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, और ये तागूत हैं, ये बीमारी है। अब इसका इलाज क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहला हमारा जो रुकन है वो इसका इलाज है तागूत का, कि तागूत हमें तोड़ेंगे। जब मेरा और आपका रब ही एक नहीं तो हम एक कैसे हो सकते हैं? तो झूठे इलाह जो बना रखे हैं इनसे इनकार करो। ला इलाहा इन सब का इनकार है, और जब इनसे हम मुनकिर हो गए तो इल्लल्लाह कहा तो हम एक हो गए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमारे हादी साहब के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान। तो ये कलमा तय्यबा जो इलाज है तागूत का। उसके बाद दूसरी बीमारी जो हमें टुकड़े टुकड़े करती है वो मुनकिरात हैं। मुनकिरात ऐसे गलत रवाज जो मुआशरे में रच बस जाते हैं और हमारे घरों में आ जाते हैं, हमारी गलियों में आ जाते हैं, हमारे महल्लों में आ जाते हैं, और हमारी नस नस में वो समा जाते हैं, और हम उनको बुराई ही नहीं समझते। ये मुनकिरात हैं। तो इस्लाम का जो दूसरा रुकन है वो नमाज है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। अल्लाह ताला ने ये बताया कि बेशक जो नमाज है वो मुनकरात से और फहाशी से तुम्हें बचाती है। तो हमें टुकड़े टुकड़े करने वाली दूसरी चीज़ कि सब इकट्ठे चलना चाहते हैं, लेकिन अब मैं ख्वाहिशात का असीर हो गया हूँ, मुनकरात का असीर हो गया हूँ, तो मुनकरात मुझे जाने नहीं दे रहे, इकट्ठा होने नहीं दे रहे, और वादत के रास्ते में रुकावट बन गए। तो इसका इलाज नमाज है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, आप नमाज की असलियत और हकीकत और कैफियत और मंजर को देखें। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो जितने इम्तियाज़ात झूठे हमने गढ़े थे कि मैं ऊंचा हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं आला हूँ, मैं अदना हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े अच्छे हैं, उसके गंदे हैं, वो मज़दूर है, मैं मालिक हूँ, मैं बास हूँ, वो मेरा मुलाज़िम है। तो नमाज में हमने कितने झूठे इम्तियाज़ात अपने अपने हलकों में बनाए होते हैं, लेकिन नमाज में जब पहुँचते हैं तो वो सारे मिट जाते हैं। एक ही सफ़, उसमें ना रंग की तफरीक है, ना कद की तफरीक है, ना उसमें अमीर और गरीब की तफरीक है, ना मालिक और ग़ुलाम की तफरीक है। तो एक होने का सफ़र आगे बढ़ा ना। तो ये इलाज है, मुनकरात का इलाज है। नमाज जो है वो मुनकरात का इलाज है। उसके बाद जबिल्लतें, ये बीमारी तीसरी बीमारी है। जबिल्लतें जो हैं वो हमें तोड़ती हैं, इलादा करती हैं। तो ख्वाहिशात, जबिल्लत, गुस्सा, जबिल्लत, मोहब्बत, जबिल्लत, नफ़रत, जबिल्लत, भूख, जबिल्लत, प्यास, जबिल्लत। जब
یہ ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہیں تو پھر اتنی غالب آتی ہیں کہ میں اپنی بھوک مٹانے کی خاطر، اپنی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر اجتماعیت کو نقصان پہنچاتا ہوں اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتا ہوں، اور جو میری مرضی ہوتی ہے میں کرتا ہوں، اجتماعی قانون سے فرار اور گریز اختیار کرتا ہوں۔ تو اس لیے کہ جو جبلتیں ہیں اللہ نے ہی میرے اندر پیدا کی، اور بھوک اللہ نے پیدا کی، پیاس اللہ نے پیدا کی، ضرورتیں اللہ نے پیدا کی، لیکن یہ میرے اوپر غالب آ گئیں۔ مومن جو ہوتا ہے یہ ان کا راکب ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا، یعنی مومن کے اوپر یہ سوار نہیں ہو سکتی، مومن ان کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ جبلتیں بھی بیماری بن سکتی ہیں تو ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے روزہ میں رکھا، کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری جبلتوں کا علاج ہے، کہ بھوک ہماری جبلت ہے لیکن روزہ اس کا علاج ہے، پیاس ہماری جبلت ہے، روزہ سکھاتا ہے کہ پیاس کے باوجود تم نے اللہ کے حکم کو اہمیت دینی ہے۔ نماز میں ایک علاقے میں رہنے والے اکٹھے ہو گئے، روزے میں ایک مطلع میں رہنے والے مسلمان اکٹھے ہو گئے۔ ایک اور وجہ طبقات، کہ اللہ نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا سب انسانوں کے لیے پیدا کیا، لیکن غریب یہ جب دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کو بھی وہ کچھ میسر نہیں جو امیر کے کتوں کو میسر ہے، تو اب یہ ذہنی بودھ پیدا ہو گیا، ذہنی فاصلہ پیدا ہو گیا، یہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کو 1000 ایک ہونے کے فائدے بتاتے رہیں تو یہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی بن جاتی ہے کہ آپ نے دوسروں سے چھینا اور پھر اس کی نمائش کر رہے ہیں، اور آپ وہ تفریق پیدا کر رہے ہیں جو اللہ کا منشا نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں طبقات وجود میں آتے ہیں، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، یا لکھ پتی اور ککھ پتی، جن کے پاس سب کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دین دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے، اس نے اس کا علاج رکھا۔ اگلا رکن جو ہے اس میں زکوٰۃ میں، تو زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے یہ علاج رکھا کہ وہ جن کے پاس ہے وہ ان کو دیں جن کے پاس نہیں ہے، نظام صدقات اور نظام۔ اب اس میں بھی کتنی شرارتیں ہیں، اب دیکھیں انسان ہونے نہیں دیتا، اللہ کے حکم پر عمل ہونے نہیں دیتا، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو آج ہے۔ پھر ہم تان کرتے ہیں دین پر، دین نے تو ایک نظام دیا، اس پر عمل کریں گے تو مسئلے پیدا نہیں ہوں گے، مسئلے ہم پیدا کرتے ہیں اور ان کو متھے لگا دیتے ہیں دین کے۔ تو طبقات دین نے پیدا نہیں کیے، طبقات دین سے انحراف نے پیدا کیے، اور دین کیا کرتا ہے؟ دین ان کو ایک کرتا ہے۔ اللہ نے نظام زکوٰۃ، نظام صدقات، نظام خیرات یہ اس لیے دیا کہ وہ لوگ جو، بلکہ یہ والا سوال یہ تو حد ہی ہو گئی، یسألونک ماذا ینفقون، یا رسول اللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، آپ فرما دیں کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے خرچ۔ اب یہ والی آیت جو ہے یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ میرا خیال ہے اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے، وہ یہ کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہے وہ خرچ کر دو تو کنگلے ہو جاؤ، معاذ اللہ۔ یہ جو شیطانی خیال ہے یہ ذہن میں آتا ہے کہ اللہ یہ کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کام کی بات بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مثال تمہارے لیے بنا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ اب یہ اللہ تمہیں کھانے سے منع کر رہا ہے، جو تمہاری ضرورت ہے وہ تو اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ، جو تمہاری ضرورت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اجازت دے رہا ہے کہ پیو،
वला तुसरिफू, इसलिए कि जो ज़रूरत के मुताबिक खाना और ज़रूरत के मुताबिक पीना ये तुम्हारे लिए मुफीद है। इसराफ का क्या मतलब है? ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा पीना। तो जो ही ये काम शुरू होगा, वही चीज़ जो तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद थी, खाना और पीना, वही ज़रूरत से ज़्यादा खाया तो बदहज़मी होगी, ज़रूरत से ज़्यादा पिया तो बहुत सारे जिस्म के अज़ा जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए। तो इसलिए मना किया, बिल्कुल बेआईने ही। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना हमारे लिए नुकसानदेह है, इसलिए हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा माल भी हमारा फ़ायदा नहीं करेगा, अब ये हमारा नुकसान करेगा। वो नुकसान इन द लॉन्ग रन हमें नज़र आएगा, अभी नहीं नज़र आया। बेशक हमने यही समझा कि हम मालदार हो गए, हमने अपना स्टेटस बना लिया, कैरियर बना लिया, हमने जनाब एक नाम पैदा कर लिया, हमने एक ख़ास जो है वो लेवल हासिल कर ली, और ये नहीं समझ आई कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा माल है ये अब रिश्तेदारियां ख़त्म करेगा। ये ज़रूरत से ज़्यादा माल जो है वो हमें इंसानियत के जो आला मदारिज है उनसे गिराकर घटिया मदारिज में दाखिल कर देगा, हमें कमीना बना देगा। और फिर हमारे अंदर ये होगा कि सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास माल होगा, हमारे पास सुकून नहीं होगा। हमारे घर वाले जिनके लिए ये सारा कुछ इकट्ठा किया गया ज़रूरत से ज़्यादा, जब तक ज़रूरत के मुताबिक था, सब मिल के जद्दोजहद में मसरूफ़ थे, तो एक इज्तिमाई रुख था। अब ज़रूरत से ज़ायद माल जो ही आया तो उसका नतीजा ये निकला कि सब अपनी अपनी राह पे चल पड़े। नाफरमान औलाद ये कहाँ से आ गई? इस्लामी माशरे में भी आ गई। ये ज़रूरत से ज़्यादा माल इकट्ठा करने के जो मनफी असरात हैं, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये वो हैं। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें? कम से कम ज़कात, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने आला इंसान बनना है तो ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ भी है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे। अब खर्च करोगे तो दोनों तरफ फ़ायदा होगा। एक तरफ आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे आप बच जाएंगे। आपके घर में, आपकी ज़ात के अंदर, मन के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होनी हैं वो नहीं होंगी। आपके घर के अंदर जो ख़राबियाँ पैदा होनी हैं वो नहीं होंगी। और जिसको आप देंगे उसकी तो बहुत ही ये उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। ये कशमकश चल रही थी जो आपने ख़त्म कर दी। वो ख़ुदकुशी की तरफ जा रहे थे, आपने उनको बचा लिया। और तबकात बन रहे थे, आपने वो तबकात बनने से रोक दिए। तो इलाज मौजूद है। ज़कात, बैतुल माल, खैरात, सदक़ात, ये इलाज हैं। किसका? ये तबकात का इलाज है। उसके बाद फिर आ जाती है तफरीक करने वाली चीज़, सकाफ़त। अब सकाफ़त के नाम पे मैं 10 मील दूर वाले लोग जो हैं उनसे अलग ही दुनिया बसा लेता हूँ। वो कुछ और कर रहे हैं, जो 100 मील वाले हैं वो और ही ज़्यादा दूर हो गए हैं। इसलिए कि एक ख़ास चीज़ उन्होंने बना ली। कुछ नेचुरल है, कुछ खुद साख्ता है। बहुत सारे अवामिल हैं जिनका मजमूई नाम सकाफ़त या कल्चर है। इससे क्या होता है कि ये इंसान को तफरीक करने का बायस बनता है कि हम कैसे एक हैं। हमारा तो जोग्राफिया ही अलग है। अब थोड़ा फासला हो जाए तो यही कहते हैं ना कि हमारा तो जोग्राफिया अलग है, हम कैसे एक हैं। हमारी तो ज़बान ही मुख्तलिफ है, हम कैसे एक हैं। हमारे रस्म व रवाज अलग हैं, हम कैसे एक हैं। तो ये बीमारी है, सकाफ़त बीमारी बन गई हमारी जो कम फहमी की वजह से और आकिबत ना अंदेशी की वजह से सकाफ़त बीमारी बन गई। और
इसके बहुत सारी जो अज्जा हैं उसमें लिबास है, इसमें ज़बान है, इसमें रस्म व रवाज है, और ये सारी चीज़ें, और जोग्राफिया है, ये सारी चीज़ें और बहुत सी अशिया हैं, बहुत सारे इसके अवामिल हैं जिनको मिला के ये कल्चर वजूद में आता है। और ये इंसानों को तोड़ने का, फाड़ने का, अलग अलग करने का ये भी एक ज़रिया इसको बना लेता है, शैतान का हथियार बन जाता है। और शैतान फिर ये सिखाता है कि तुम कैसे एक हो, तुम तो अलग हो। और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान, इससे फिर वो जिसको आप नेशनलिज़म कहते हैं, बड़े पैमाने पर जब जाते हैं तो हम मुसलमान बाद में हैं, माज़अल्लाह, हम पहले इराकी हैं, हम मुसलमान बाद में हैं, हम पहले बंगाली हैं, हम मुसलमान बाद में हैं, पहले हम उर्दू स्पीकिंग हैं, हम मुसलमान बाद में हैं, पहले हम पश्तून हैं, और अनगिनत फ़िरके, अनगिनत तबक़ात वजूद में आते हैं। तो ये फिर वो दीन कामिल ही ना हुआ जिसमें इलाज इनका। तो अल्लाह ने हमें हज पे बुला लिया कि आ जाओ, तुमने जितने कल्चर इजाद किए थे, तुम्हारे लिबास के डिज़ाइन अलग, तुम्हारे बालों के डिज़ाइन अलग, आ जाओ। ये दर्जी था और ये हजाम साहब थे जो आपको तोड़ते रहे, काटते रहे, ये कैंची तुम्हें अलग अलग करती रही। अब सारे एक ही तरह के हुलिये में आओ, एक ही तरह का लिबास। तो आए किधर से? कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई एशिया से आ रहा है। तो मुख्तलिफ बर-ए-आज़म से अल्लाह की मखलूक जमा हो के एक ही जगह जोग्राफिया छूट गए, एक ही जगह, फिर ज़बानें छूट गई, एक ही बोली बोल रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सारी बोलियां दरी की दरी रह गई, एक ही बोली। अब लिबास सारे उधर ही रह गए, एक ही लिबास, वो भी अनसिले, वही लिबास जो पहन के कब्र में जाना है। तो फिर आप देखें कि बालों के स्टाइल कितने थे, वो सारे के सारे रह गए, सब टिंडे करवाए हुए हैं, बाल कटवाए हुए हैं। और एक अल्लाह के हुजूर उनको समझ आ गई कि हम ऐसे ही जमा हो गए, इसी मैदान में जमा होंगे, अरफात के मैदान में जमा होंगे। तो अल्लाह ताला ने ये कितनी बड़ी इनायत फरमाई कि दीन के अंदर ही इलाज रख दिए।